नमस्ते। टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः एकपटक म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु विज्ञान शिक्षक कृष्ण तामाङको तर्फबाट। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी मकालु टेलिभिजनको यस दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 को 5औं लेसन लाइट अर्थात् प्रकाशलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। डियर स्टुडेन्ट, टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट द युनिट 5, लेसन 5 of class 6 science, which is light. त प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी लाइट के हो, लाइटका स्रोतहरू, प्रकाशका स्रोतहरू के हुन्, यसैगरी पारदर्शी वस्तुहरू के हुन्, अपारदर्शी वस्तुहरू के हुन् लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट, without further delay, I would like to enter into the topic, and the topic for today at first is light. Dear student, I would like to start to give you the definition of light, but before definition, I would like to give you some example. Dear student, sometime we stand outside the room during the daytime. If we stand outside the house, everyone can see us. Similarly, if we stay inside a dark room, no one can see us. Why? What is the reason behind it? If we stand in presence of sunlight or any kind of light, source of light, everyone can see us. If we are standing in a dark night or in a dark room, no one can see us. It is all because of light, dear student. We can see the object when light falls upon it. When we are standing outside the room, outside on the ground, the sunlight falls upon our body, and that light is reflected to the observer's eye, and they can see us. Similarly, when we will be standing inside the dark room or in a dark night, no one can see us. It is because no light falls upon our body. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कुनै पनि वस्तु कहिले देख्दछौँ भन्दाखेरि जब प्रकाश हाम्रो शरीरमा पर्दछ, त्यो प्रकाश चाहिँ परावर्तन भएर अवलोकनकर्ता जसले अवलोकन गर्दछ, अवलोकनकर्ताको आँखामा पुगे पछाडि चाहिँ हामी त्यो वस्तु हेर्न सक्दछौँ। भाइ बहिनीलाई फेरि एकपटक म भन्न चाहन्छु, जब प्रकाश कुनै पनि वस्तुमा पर्दछ, त्यो वस्तुबाट परावर्तन भएको प्रकाशका किरणहरू चाहिँ अवलोकनकर्ताको आँखामा पुगे पछाडि त्यो अवलोकनकर्ताले चाहिँ त्यो वस्तुलाई देख्न सक्दछ। र अँध्यारो कोठा अथवा अँध्यारो रातमा कुनै पनि किसिमको प्रकाश नहुने भएकोले भाइ बहिनीहरू त्यो वस्तुमा प्रकाश नपर्ने हुनाले त्यो वस्तुबाट कुनै पनि किसिमको प्रकाशका किरणहरू परावर्तन हुँदैन र वस्तुलाई देख्न सकिँदैन। In this way, we can now come to the definition of light. Dear student, it is a kind of energy. Light is a form of energy which gives sensation of vision to us. Because of presence of light, I have already told you, dear student, because of presence of light, we can see the objects. That's why we can again define the light like this. The light is a form of energy that gives the sensation of vision to us. I would like to write the definition here. You can see. Light is a form of energy that gives sensation of vision, or we can also write or sight to us. So simple definition it has, dear student, light is a form of energy that gives sensation of vision or sight to us. Because of presence of light, I am able to look at you during our class time. Similarly, you will be able to look at me. It is because of presence of light. Now, after that, dear student, I would like to take you to the next topic, and the topic is sources of light. Dear students, so many objects, substances are around us. Some of them emit light, some of them produce light. प्यारा भाइ बहिनीहरू, हाम्रो वरिपरि विभिन्न किसिमका वस्तुहरू रहेका छन्। कतिपय वस्तुहरूले प्रकाश सृजना अथवा प्रकाशलाई पैदा गर्नुहुन्छ, प्रकाश उत्पन्न गर्नुहुन्छ। कतिपय वस्तुहरूले चाहिँ उत्पादन गर्दैन। त्यसले गर्दा जुन जुन वस्तुहरूले चाहिँ प्रकाश पैदा गर्दछ, ती वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रकाशका स्रोतहरू भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। Dear student, those substances which produce light
or which emit light are called sources of light. For example, you have seen the sun, the bulb, the candle light, similarly moon, similarly the LED or CFL bulb. So there are so many sources of light around us. हाम्रो वरिपरि विभिन्न किसिमका प्रकाशका स्रोतहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले विशेष गरी प्रकाशका स्रोतहरूलाई दुई किसिमका स्रोतमा विभाजन गरेको छौँ। So they are, first of all, is natural source of light. Natural source. Similarly, artificial sources. Dear student, the sources of light, the types of source of light, they are natural sources and then artificial sources of light. As you can see the name here, natural sources, the light is emitted naturally on the natural sources of light. Those sources of light which emit light naturally are called natural sources. For example, the sun. Sun is a natural source of light. At first, I would like to give you some example of natural sources. First of all, the natural source of the main and used source of light is, natural source is sun. The sun is the main source of light, heat and light both. But today we are talking about light. Because of presence of sunlight, we can see so many objects around us. So, sun is the main source of light, and similarly, dear student, because of presence of sunlight, the life is possible on the earth. As you know, the plants involved in photosynthesis process. And for the photosynthesis process, the plants need, as you know, chlorophyll they need water, they need minerals, they need carbon dioxide, and similarly, another very important nutrients, we can say the nutrients, very important nutrients for food making process, the photosynthesis process is sunlight. In absence of sunlight, no any green plants can involve in photosynthesis process. Unless they involve in photosynthesis process, we will not be able to get any kind of food produced by the plants. So in absence of food, no any life is possible on the earth. That's why sun provides us sunlight. That light is needed to see the objects around us. To do our daily activities, we need to see the objects. Similarly, plants involved in photosynthesis process in presence of sunlight, and because of photosynthesis process and food making process of plants, the life is possible on the earth. So sun is one of the natural source of light, dear student. Similarly, we have another natural source, and that is moon. Moon is also a natural source of light. But you need to know, dear student, moon has no its own light. It reflects the light of the sun. प्यारा विद्यार्थीहरू, चन्द्रमा पनि प्रकाशको स्रोत हो। हामीले पूर्णिमामा चन्द्रमाको प्रकाशलाई देखेको छौं। पूर्णिमाको रातमा हाम्रो वरिपरि उज्यालो भएको हामीले देखेको छौं। यो किन हुन्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश हुँदैन। चन्द्रमाले आफूले प्रकाश पैदा गर्न सक्दैन, तर चन्द्रमाले सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेर आफू चम्किलो बनेर हाम्रो पृथ्वीमा प्रकाश छर्न सक्दछ। त्यसकारण हामी चन्द्रमालाई पनि प्रकाशको प्राकृतिक स्रोतको रूपमा लिन सक्दछौं। यसैगरी मैले योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई, सन इज अल्सो अ नेचुरल सोर्स अफ लाइट। तर सूर्यको चाहिँ आफ्नो प्रकाशले वरिपरि उज्यालो बनाउँदछ भने चन्द्रमाका आफ्नो प्रकाश नभए पनि सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेर भाइ बहिनीहरू यसले पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूमा पनि, नजिकका ग्रहहरूमा पनि प्रकाश प्रदान गर्दछ। Similarly, dear student, I would like to go to the third example of natural source, and you all have seen that is stars. Stars are also the natural source of light. तारा पनि प्रकाशको प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्। Stars are heavenly bodies that can be seen on the sky, in the space. Stars twinkle at night. राति चम्किएको ताराहरू चम्किएको भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ। Our sun is also a star, a medium sized star.
but sun is the nearest star, so it seems brightest and then biggest star, but it is not. It is medium size star. प्यारा भाइ बहिनीहरू, सूर्य पनि एउटा तारा नै हो. ताराहरूको आफ्नै प्रकाश हुन्छ. They are very far from us, so these are seen very smaller. ताराहरू सानो देखिनुको कारण चाहिँ हामी पृथ्वीबाट अत्यन्तै टाढा रहेको हुनाले हामी स्टार्सहरूलाई चाहिँ सानो सानो देख्दछौँ भाइ बहिनीहरू. They have their own light. They are a luminous object. So they are also the natural source of light. प्यारा भाइ बहिनीहरू, तारा पनि प्राकृतिक प्रकाशको प्राकृतिक स्रोतको रूपमा हामीले लिने गर्दछौँ. र प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई अब म हाम्रो वरिपरि लोकालिटीमा भएको एउटा इन्सेक्टको कुरा गर्दैछु, which is also a natural source of light. For example, you can see here, dear student, firefly, जसलाई हामी जुनकिरी पनि भन्ने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू. यो विशेष गरी विन्टर इभिनिङ अर नाइट टाइममा चाहिँ हामीले भाइ बहिनीहरूले देखेको छौँ, हाम्रो घरको लोकालिटीमा वरिपरि देखेको छौँ. यो चाहिँ अँध्यारोमा आफै ज्योति बालेर, आफै उज्यालो छरेर आफ्नो मुभमेन्ट अर्थात् आफ्नो यात्रा गर्ने गर्दछ. यसको पुच्छरमा भाइ बहिनीहरू, यो जुनकिरीको पुच्छरमा एक किसिमको तत्त्व हुन्छ जुन तत्त्वले चाहिँ अँध्यारोमा प्रकाश प्रदान गर्दछ र त्यही प्रकाशको सहायताले जुनकिरीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडेर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्दछ, अर्थात् आफ्नो खानाको खोजी गर्दछ, लगायत आफ्नो विभिन्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दछ. यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ प्रकाशका चारवटा प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौं. तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, sun is a natural source of light. Similarly, moon is also natural source of light. Similarly, stars are also the natural source of light. Similarly, firefly are also the natural source of light. यी चारवटा प्रकाशका प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा व्याख्या गरिसके पछाडि अब भाइ बहिनीहरुलाई म आर्टिफिशियल सोर्स अफ लाइट अर्थात् प्रकाशका कृत्रिम स्रोतहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरुलाई जान्न चाहन्छु. भाइ बहिनीहरुलाई मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि प्रकाशका कतिपय प्राकृतिक स्रोतहरू रहेका छन् भने कतिपय कृत्रिम अर्थात् मानव निर्मित साधनहरू रहेका छन्, स्रोतहरू रहेका छन्. जस्तो भाइ बहिनीहरुले आफ्नो घरमा धेरै पटक प्रयोग गर्नुभएको टर्च लाइट एउटा कृत्रिम अर्थात् मानव निर्मित प्रकाशको स्रोत हो. यसैगरी भाइ बहिनीहरुले लगायत हामी सबैले घरमा प्रयोग गर्ने फिलामेन्ट बल्बहरू, यसैगरी फ्लोरिसेन्ट बल्बहरू, यसैगरी टुकी जसलाई हामी ट्रेडिसनल सोर्स अफ लाइट पनि भन्छौं, बत्ती हामी टुकीहरू प्रयोग गर्दछौं गाउँघरमा, परम्परागत यो स्रोत हो. यो टुकी पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि मानव निर्मित स्रोत हो प्रकाशको. यसरी भाइ बहिनीहरू हामी विभिन्न किसिमका वस्तुहरू प्रयोग गर्दछौं जुन चाहिँ यो साइन्टिफिक सिस्टम अथवा यो साइन्टिफिक प्रणालीको सुरुवातसँगै यो चाहिँ प्रयोगमा आएको छ. आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु डियर स्टुडेन्ट, with the invention of scientific system, so many types of sources, artificial sources are made in order to produce light. For example, I have already said filament bulb, similarly fluorescent bulb, the candle, tuki, etc. There are different types of sources of artificial sources of light which are invented in order to make our life easier. भाइ बहिनीहरुलाई मैले भनिहाले कतिपय मानव निर्मित स्रोतहरू रहेका छन् जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अँध्यारोमा उज्यालो बनाउनका लागि, अँध्यारोलाई उज्यालोमा परिणत गर्नका लागि विभिन्न वस्तुहरू प्रयोग भएका छन्. भाइ बहिनीहरुलाई यसको बारेमा मैले थप स्पष्ट पार्न धेरै पारिराख्नु पर्दैन. तर म भाइ बहिनीहरुलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने आर्टिफिशियल सोर्समा विशेष गरी भाइ बहिनीहरु दुई खालको स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छ. ती दुई खालको स्रोतहरू के हो भन्दा the first kind of artificial source that converts electrical energy into the light energy. For example, filament and fluorescent bulb, which can be used in presence of electrical energy or electricity. That's why if we connect the electrical bulb into a holder in an electric circuit, that gives light. So what we can say, the electrical energy is converted into the light energy by the filament or fluorescent bulb. Similarly, in another case, the chemical energy is converted into the light energy by the kerosene, by the petrol and other kind of fuel. Suppose if we use kerosene inside the tuki, the chemical energy of kerosene converts into the light energy. Similarly, if we use a candle has a chemical energy, and when we glow it,
the candle chemical energy converts into the light energy. So, dear student, there are two types of artificial sources. First is the first type of artificial sources converts electrical energy into the light energy. For example, different types of bulbs, they are available nowadays in the market. Similarly, another type of artificial sources of light converts chemical energy into the light energy. For example, I have already said the candle, similarly kerosene lamp, and many other. So dear student, there are so many sources, artificial sources are invented by the scientists in order to make our work easier, our life easier. After this, dear student, I would like to take you to the next topic of this lesson. The प्यारा भाइ बहिनीहरु, अब यसपछिको शीर्षकमा luminous object, similarly non-luminous. Luminous objects लाई भाइ बहिनीहरु हामी नेपाली भाषामा चमकदार वस्तुहरु पनि भन्दछौं। यसैगरी नन ल्युमिनेस अब्जेक्ट्स लाई अचमकदार वस्तुहरु जुन चाहिँ चम्किदैन अथवा जसको आफ्नो लाइट हुँदैन। Dear student, I would like to start with the definition of luminous object. I have already told you, dear student, there are so many objects around us. All of them do not give us light. Few of them give us light, and among them, all of the sources or objects which provide us light, they do not emit the light themselves. They do not the light themselves or आफैले चाहिँ लाइटलाई अथवा प्रकाशलाई आफैले पैदा गर्न नसक्ने वस्तुहरु पनि छन् र आफैले पैदा गर्न सक्ने वस्तुहरु पनि छन्। त्यो वस्तुहरु जसले प्रकाशलाई आफै पैदा गर्न सक्दछन् भने ती वस्तुलाई मैले अघि पनि भने luminous objects अर्थात चमकदार वस्तुहरु भनिन्छ। Those objects which can emit their own light. Those objects which can emit their own light are called luminous objects. ती वस्तुहरु जसले प्रकाश आफै पैदा गर्न सक्दछन् भने ती वस्तुहरुलाई luminous objects अर्थात चमकदार वस्तुहरु भनिन्छ भाइ बहिनीहरु। For example, sun. Sun has its own light. Sunले अरु कसैको प्रकाशको सहायता लिएर हामीलाई उज्यालो दिदैन। प्रकाश आफै पैदा गर्दछ। सूर्यले प्रकाश आफै पैदा गरेर पृथ्वीसम्म पुर्याउने काम गर्दछ र चन्द्रमासम्म पुर्याउने काम गर्दछ र त्यसको कारणले पृथ्वी अर्थात चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वी अथवा चन्द्रमा चाहिँ उज्यालो हुने गर्दछ। भाइ बहिनीहरु, ती वस्तुहरु जसले प्रकाश आफै पैदा गर्दछ ती वस्तुहरुलाई चमकदार वस्तु अर्थात luminous objects भनिन्छ। Those objects which can emit their own light are called luminous objects. For example, I have already told you the stars, the sun, the firefly, but moon is not the luminous objects. Moon has no its own light. It reflects the light of the sun, so moon is not a luminous, moon is a non-luminous object, dear student. Basically, bhai beniharu, we are heading into the next topic, and that is non-luminous object. I have already told you all the source of light, they do not emit their own light. Some of them reflect the light of sun and stars. Those objects which do not emit their own light are called non-luminous objects. भाइ बहिनीहरु, कुनै कुनै वस्तुहरु जसले आफैले प्रकाश पैदा गर्न सक्दैनन् भने ती वस्तुहरुलाई non-luminous अर्थात अचमकदार वस्तुहरु भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरु। जस्तो मून, चन्द्रमाको बारेमा मैले भनिसकेको छु। चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश छैन, तर चन्द्रमाले सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेर पृथ्वीसम्म ल्याइदिन्छ र हामी पूर्णिमा अथवा पूर्णिमाको रात हामी देख्न सक्दछौं, उज्यालो हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरु। यसैगरी भाइ बहिनीहरु, हामी सबैको घरमा प्लेन मिरर अर्थात हामीले हाम्रो अनुहार हेर्ने ऐना हामी सबैकोमा रहेको हुन्छ। त्यो ऐनालाई हामीले सूर्यको प्रकाशमा लगेर प्रकाशलाई परावर्तन गर्ने हो भने हामी त्यो ऐनालाई चम्किएको देख्न सक्दछौं भाइ बहिनीहरु। तर ऐना अर्थात मिरर चाहिँ नन ल्युमिनस अब्जेक्ट हो, आफ्नो प्रकाश छैन, तर यसले प्रकाश सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेर आफू चम्किन सक्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने ऐना अर्थात मिरर पनि के हो त, नन ल्युमिनस अब्जेक्ट हो अर्थात अचमकदार वस्तुहरु हुन् भाइ बहिनीहरु। यसरी भाइ बहिनीहरु, we have discussed about luminous objects. Similarly, we have discussed about non-luminous objects. Now, in short, I will tell you something about transparent,
Translucent and opaque object, dear student. Transparent object. Similarly, translucent. Translucent object. And similarly, opaque object. भाइ बहिनीहरु, म भाइ बहिनीहरुलाई आज यो तीनवटा वस्तुका प्रकारहरूको बारेमा छोटोमा भन्न चाहन्छु. Those substances, those objects through which light can pass easily are called transparent object. अर्थात भाइ बहिनीहरु, ती वस्तुहरु जोबाट प्रकाश चाहिँ वार पार हुन सक्दछ, पार गर्न सक्दछ सजिलैसँग, ती वस्तुहरुलाई हामी ट्रान्सप्यारेन्ट अर्थात पारदर्शी वस्तुहरु भन्ने गर्दछौं भाइ बहिनीहरु. Those objects through which light can pass easily are called transparent object. For example, pure water, window pane, जुन हामी झ्यालमा सिसा राख्दछौं भाइ बहिनीहरु, हामी एकापट्टिबाट अर्कोपट्टि देख्न सक्दछौं, लाइट पनि पार हुन सक्दछ भने ती वस्तुहरु के हो त ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट्सहरु हुन्. Those objects through which light can pass easily are called transparent objects. Similarly, translucent, dear student, those objects through which light can pass partially. प्रकाशको केही अंश, केही भाग मात्रै चाहिँ त्यो वस्तुबाट पार हुन सक्दछ भनेदेखि ती वस्तुहरुलाई चाहिँ हामी ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट भन्दछौं, अर्थात अर्ध पारदर्शी वस्तुहरु भन्दछौं भाइ बहिनीहरु. र तेस्रो वस्तुको रूपमा चाहिँ अपेक अब्जेक्ट अर्थात अपारदर्शी वस्तु भनेर हामी भन्दछौं भाइ बहिनीहरु. पारदर्शी, अर्धपारदर्शी र अपारदर्शी. अपारदर्शी, those objects through which light cannot pass are called opaque objects. भाइ बहिनीहरुलाई यो तीनवटाको बारेमा छोटो जानकारी दिँदै म अब आजको कक्षालाई अन्ततिर लैजाँदै छु. भाइ बहिनीहरुलाई अन्तमा म होमवर्क रूपमा केही परिभाषाहरू छाड्दै भाइ बहिनीहरुलाई आज होमवर्क रूपमा चाहिँ डिफाइन लाइट, sources of light, luminous object, non-luminous object. यो चारवटा परिभाषाहरू भाइलाई लेख्नको लागि अनुरोध गर्दै आजलाई म यो कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु. अर्को कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ. तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.